Kayaknya kaf. Woi, belajar. Respect, keren, bagus. Awas kena ban. Emang bisa kena ban? Emang iya? Enggak. Akal-akalan teater aja. Gak apa-apa, kita ada Roger di pihak kita. Oh Iya, ada Roger, tenang aja. Ada Roger. Ada Ordal. Tenang aja, Roger. Enggak ada. Langsung. Ini ya. Apa ya? Enggak ada. Kita emang sering gua tadi gua langsung lihat sepatu dan lain. Oh, itu. Ya. Yang kenapa? Enggak kan? Aduh. Ya, kena syarat usia. Ya, beneran kena syarat usia. Roger, tolong Tolong dong. Benerin, Pi. Ya. Bentar, guys. Dia bilang kena syarat usia. Syarat. Ha 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 ha!